बांकी सहर रे आज भोर समय लगाण वर्षा लगी रही। यार प्रभाव रे आपण देखि पारुथबे आमे रहिछु। ये हूँ बांकी डंपड़ा ब्लॉक छक रही। आपण देखि पारुथबे ये ब्लॉक कार्यालय को मुख्य रास्ता। ए रास्ता रे एबे आंठिए बलर वर्षा जल जमाट बांधि। या द्वारा शह शह संख्यार ब्लॉक को जो मैंने आसुँच यातायात होती समस्या भोगुंट। ये जो चित्र आप देखिए ये हूँ बांकी सहर प्रमुख रास्ता। आपड़ देखिपे चित्र आपड़ देखे आउ टे पानी चित्र के भागे पानी भितर संपूर्ण लोके जावासा करुँना केउठी ये जो वर्षा आरंभ होती ए वर्षा जो समस्ते एवं अतिष्ठ हो सारे। बांकी सहर में स्वल्प वर्षा हेले संपूर्ण जो ड्रेनेज व्यवस्था रही से ड्रेनेज व्यवस्था कथा न कह भल आज सुधा ड्रेनेज व्यवस्था सुधार आसलानी जो स्वल्प वर्षार अनेक ड्रेन उछुला पानी रास्ता पर जीवा द्वारा लोके अतिष्ठ होती। जदि ए वर्षा परिमाण जहाँ पाणीपाग विभाग सूचना दौरान ये आसंता 3 दिन पर्यटन लगी पुनः पुणी 2 तारिख एक लघुचाप आसबार अच्छे। आप देखिए आउ टे चित्र जो भाव जो मैंने जाऊँगी रास्ता घाट में कौ भाव जाऊँगी ये हूँ प्रमुख बांकी डंपड़ा ब्लॉक कार्यालय सामनार चित्र। जदि ए चित्र एभली विकल चित्र आप देखुं बांकी सहर तो बांकी सहर भिन्न भिन्न जब वार्ड को जी वार्ड रे जो ड्रेनेज व्यवस्था रही से ड्रेन पानी संपूर्ण उछुली रास्ता पर जाऊँगी जो लोके अतिष्ठ होती। यही वर्षा यही भाव लगी रुहे तो आसंता 3 दिन भर निश्चिंत बांकी अंचल में प्रभावित हे बांकी अधिवासी। तो आम सहित किसी अधिवासी जोड़ी प्रतिक्रिया ना आपन को चर्चा न्यूज को स्वागत करुँ। बांकी अंचल में वर्षा केन्द्र लगी रही या द्वारा कौन समस्या उपजी पारे आगामी जो घंटा भितर। ये स्थान टी हूँ बांकी डंपड़ा ब्लॉक 2 एवं बांकी के एंट्री करिया रास्ता को लगी तेणु बर्तमान असराय वर्षा हेले ये जगार प्रबल पानी जमी रोचे। ब्लॉक को जीवाई जो मैंने आसुँच बाहर से असुविधा होटे ड्रेनेज सिस्टम ना समपल आसंता लघुचाप सृष्टि होवार संभावना अच्छी। तेणु यार ड्रेनेज सिस्टम सुधारिया बांकी एनएस को डायरेक्शन दि जाऊ से जदि यार सुचारू बंदोबस्त करें सर्वसाधारण शांति जीवासा कर। तो आज्ञा जिते वर्षा बांकी पकाऊे ये वर्षा लगी रसंता 3 दिन पर्यटन पाणीपाग विभाग सूचना दौर जदि वर्षा लगी रुहे आज मुख्य प्रमुख राज्य राजपथ जहाँ रही कलापथर बांकी ए रास्ता कड़र ब्लॉक छकर अवस्था या जदि ये वर्षा लगी रुहे या द्वारा समस्या कौन भोगे साधारण लोके एनएससी कर्तृपक्ष बांकी प्रशासन कौ भाई तत्परतार आवश्यकता अच्छी जल निष्कासन नहीं कौन आवश्यकता कर बांकी ब्लॉक रू गोटे सरकारी कार्यानुष्ठान ये बांकी ब्लॉक रो मैक्सिमम लोक बाहर लोक आसणु यार जो बंदोबस्त करा लघुचाप जो अधिक वर्षा हे लोक मैंने यातायात बहुत असुविधा और आक्सीडेट होवार बहुत संभावना रही। तेणु या डायरेक्शन दि जाऊ एनएससी को यार तुरंत व्यवस्था करेंगे। प्रतिक्रिया शुण स्थानीय अधिवासी आउ जन युवक रही तुम्हें जेहेतु ये अंचल चलुच बांकी टाउन अधिवासी ये वर्षा जल केवल जमाट आम देखु बांकी विभिन्न स्थान में वर्षा जमाट जदि वर्षा मात्र समय केते समय धरी वर्षा पकेला वर्षा छाड़िया परिस्थिति अच्छी ना ना आई वर्षा को लेकिन कौन समस्या जदि लगी रुहे एमती वर्षा कौन भोगे पानी जमाट रहा बहुत असुविधा हो ड्रेनेज किसी व्यवस्था ना पानी जमाट रहा बहुत लोक जावास सब हो कौन सब सुविधा पानी जमाट रहा दुर्गंध हो मशा माछी होती गोटे आज्ञा देखो ड्रेन पोती मानने ड्रेन करने को भी ना एपटे कहले ड्रेन करदेव ड्रेन किसी ना पानी जमाटिक रोचे। वर्षा प्राय केत पकेला आ वर्षा को लेकिन पाणीपाग विभाग कौन कहूँ जदि वर्षा लगी रुहे कौन समस्या भोगे वर्षा बहुत कि समस्या लगी रहा वर्षा हेल्ले पानी फानी जमी दुर्गंध हम असुविधा हम यातायात बहुत बाधा हम स्वास्थ्य प्रति बहुत ये हम कौन चाहते स्थायी समाधान कले आम किसी उपकृत हो। अच्छा एबे जो वर्षा पकाउछ एबे तो हम स्थायी समाधान आशा छाड़ीदेवा तो एबे तत्कालीन भितर ये जल निष्कासन नहीं कि टुलु पंप की मोटर की अन्य विकल्प व्यवस्था करिया दरकार प्रशासन। हाँ निश्चित करिया दरकार मोटर लगी व्यवस्था करिया दरकार पानी के निष्कासन व्यवस्था प्रति ध्यान देवा दरकार वर्षा लगी लगे एनएससी वाला सी तत्पर ही कर्म करिया कथा जल निष्कासन करने कथा कौन कह वर्षा
ଆଜି କିଛି ଦିନ ପରେ ସକାଳୁ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ବଜାରରେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଠିକରେ ନାହିଁ, ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ରୋଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜଟା ଠିକ୍ ହେଲେ ପାଣିଟା ନିଷ୍କାସନ କଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଚଳିବେ। ବର୍ଷା ଯାହାହେଲେ ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୁଣି ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଇ କେମିତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବର୍ଷା ଏମିତି କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? କିଛି ସମୟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି? ବର୍ଷା ଆଜି ଭୋର 4:30ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ରହିବ ଆଗକୁ? ବର୍ଷା ବୋଧେ ରହିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା ଧରିଛି। ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିଷ୍କାସନ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହବ? ନିଷ୍କାସନ ବିଶେଷ କରି ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ବାଙ୍କିରେ ସବୁଠି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ତାର କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଜାମ୍ ବାନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ମଇଳା ଫଳା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ତମାମ ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିବ। ତ 2 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବାଙ୍କିରେ ପକାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାତିର ନିଦ ହଯାଏ। କାହିଁକିନା ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ରେନେଜ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ ରହିଛି ସେ ଡ୍ରେନେଜର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ହୁଏନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଡ୍ରେନେଜର ପାଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ରୁହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଶା ମାଛିଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହିବା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବା ନଦୀ ଗାଡ଼ିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜମାଟ ରହିଛି ବର୍ଷା ଜଳ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଦଳେଇ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।